Tinagdad na. Next mga mami, this one is a green blouse. Magaan lang din siya in color green. Sleeves is kind of puff. Yung back details niya mga mami, na-adjust ang bewang. Ito po ang likod. Na-adjust siya sa likod. Here's the front details. Okay, size large lang to mga mami. Semi-XL will do. Verde. Good, verde. 100 pesos. Ganda niya, mapresko din to. Sa likod ang adjustment mga mami. Verde. Asan yung black pa nun? Oh my God, ay dami ng pagkukuha. Hindi ko makikita mga mama. Bigyan ko kayong white na maganda. Verde. Ma'am Charmaine Jestro. Yours na po. Mga mami, maganda tong white na to. This white leg. Para siyang maong pero hindi siya maong ha. Okay. Okay, di hook siya mga mami. May pocket dito. White leg. Kaya lang mahaba sa akin mga mami. Mga 5'2 dapat. 5'3. 5'2, 5'3. Okay, 26 waistline ma'am. Size 26. Foot 26. Good, 26 ang ganda niya. It's also wide leg. 150 yan. Ma'am Evelyn, na maganda. Yours na Ma'am Evelyn. Ganda siya. Ate ko. Size XL, short sleeves, printed polo. Okay, isa kang summer girl. Button down, may pocket. Short sleeves to XL, code bulaklak. 100 pesos. Ma'am Yali, visible po. Code bulaklak, 100. May pocket siya dito sa front. Complete buttons hanggang baba. Ma'am Yana, yours na po. Okay, sinisipon na po. Next, this one, it's a gray trouser pants. Medyo mabigat to ng konti. Pero konti lang naman, mga madam. Pocket both sides, color gray, very pang office. It's wide leg, mga mommy. Sakto side to, very Ann Curtis. Ann Curtis. Okay. 28 medium. 28 medium, code gray. 28 medium, code is gray, 150 pesos. 28 pesos. Code is gray, medium size, 28. Ma'am Jessie. Yours na po. Next mga mami! Ay, maganda to! This one is linen. Wala nanay ito mga mami. Linen. Doll top. Uy, maganda to. Size XL to, pero kung large kayo, okay lang. Okay, very flowy siya. It's a doll top. May cut to mga madam. There. Ganda. Code. Mama. Wala nanay ito. Good, mama. 100 pesos. Size XL. Pwede sa large. Doll top. Pwede sa large to, mga mami. Kahit XL pwede. It's a doll top. It's very cute. Code is mama. Ma'am Faith. Malintad. Yours na po. 1 million. 1 million. Next, this one is pink. Mahaba to, mga mami. Okay, color pink and blue. Garterized drawstring pocket both sides. Wide leg, kaya lang pang matangkad, mga mami. Pang 5'4 to 5'6 po. 5'4 to 5'6. 32 to 38. 32 to 38. Code, pink blue. 32 to 38, pink blue, 150 pesos. To 38. Blue. Pink blue. Ma'am Sharita, yours na. Next mga mami, very unique to. Pang social na tita. Okay, para itong ano ha,
Boxy polo ng Uniqlo. This is super nice. Long sleeve siya, girl. Tiklopin nyo. Okay, XL to, pero kung large kayo, pwede boxy type naman siya. Code, boxy. 100 pesos. Ganda. Para siyang boxy polo ni Uniqlo. Semi-crop. To XL to, mga mami, pero kung large kayo, kaya nyo to i-flex. Boxy, 100 pesos. Wala na. Wala kasi kung pag-ahangeran, mga madam. Boxy. Charmaine, Jestro, yours na po. Next, mga mami, this one is color brown. Malaki to, mga madam. 2 buttons, pocket both sides, kahit mabalakang pwede. It's wide leg. Ayan. Ganda. Ganda ka. Kaya lang malaki to, mga mami, 36XL. This one pan 36XL. Code caramel. Code caramel 36XL. XL. Caramel, 150 pesos. Ma'am Yana, yours na. Next, mga mami, another polo button down. Polo button down. Chinese cat. Polo. Size XL din. Code pusa. 100 pesos. Short sleeves lang. Pusa. Swerte yan, mga mami. Chinese cat. Pusa, Ma'am Bebet, Lisa. Yours na po. Next, mga mami, this blue is very casual for the beaten. Mga madam, beaten siya ha. It's garterized, may pocket both sides, may keme doon. Keme, beaten lang, para sa ayaw ng makahaba. Okay, casual OOTs na. 30 to 33 lang. 30 to 33, navy blue, 100 pesos. 30 to 33, navy blue, 100 pesos. Pang casual days lang, mga mama. 30 to 33, navy blue, 100. Ma'am Melrose, yours na po.